तो हेलो एवरीवन देखंतु एई भिडियो रे आमे आपनकर इंग्लिश पई जा किछि एमसीक्यू रहिछि सेगुडी को आज आलोचना करिया। तो भिडियो को शेष पर्यंत देखिए। सो पूरा फास्ट आलोचना करिया और सब विषय सारिया को चेष्टा करिया हला। तो देखंतु आपण एटा रहिछि ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल फर्स्ट चैप्टर तार वर्तमान देखिया। देखंतु कोन लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन टा आपनकर देखो कौन लिखा है गॉड हाज मेड द ग्लोइंग कलर्स ऑफ आंसर लिटिल फ्लावर्स। नेक्स्ट देखो द टू सीजन्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम आर। तो 2 नंबर आंसर द समर एंड द विंटर। 3 नंबर देखिए ऑल थिंग्स अकॉर्डिंग टू सीएफ अलेक्जेंडर आर मेड ब्राइट एंड। तो 3 नंबर आंसर ब्यूटीफुल। 4 नंबर देखिए ही गेव अस आइज टू सी देम एंड लिव्स दैट वी माइट टेल हु इज ही इन द एबव लाइन्स। तो 4 नंबर आप आंसर गॉड। 5 नंबर देखिए इन ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल द माउंटेन टॉप लुक्स। तो 5 नंबर आंसर पर्पल। 6 नंबर देखो हु हाज गिवेन अस आइज एंड लिव्स। तो 6 नंबर आंसर ऑलमाइटी गॉड है। 7 नंबर देखिए इन ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड वाइज एंड। 7 नंबर आंसर वंडरफुल। 8 नंबर देखिए हाउ इज द समर सन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। 8 नंबर आंसर प्लीजेंट। 9 नंबर देखो द रसेस ग्रो बाय द। 9 नंबर आंसर आपंकर वाटर। 10 नंबर देखो द रेज ऑफ द सेटिंग सन मेक्स द माउंटेन अपियर। तो 10 नंबर आंसर ब्लूइश रेड है। नेक्स्ट 11 नंबर देखो व्हाट ब्राइटनेस ऑफ द स्काई। 11 नंबर आंसर आपंकर हूँ द सनसेट एट द मॉर्निंग। तो जिते भिडियो को देखुं भिडियो को पॉज करूँ आंसरटा चिंता करूँ तापर आप आंसर चेक करूँ जहाँद्वारा कि आपते आप ठीक कर जस्ट टिके जोटा आप मानने मन ना से गोटे नोट्रे कर दिंतु। तापर कौन करेंगे ना कि सबूक देखी सारापर आप से नोट्रु पढ़ीदेवे है। 12 नंबर देखो द पोएट से दैट इन द मिडोज वी डैश। तो 12 नंबर आंसर आपंकर प्ले। 13 नंबर देखो रसेस आर यूज्ड फॉर डैश। तो 13 नंबर आप आंसर रोचे मेकिंग मैट्स एंड बास्केट्स। 14 नंबर देखो वी गैदर डैश बाय द वाटर एवरी डे। तो 14 नंबर आप आंसर रसेस। 15 नंबर देखो अकॉर्डिंग टू द पोएट गॉड हाज मेड ऑल थिंग्स डैश। सो ये आप 15 नंबर आंसर रोचे आपंकर वेल है सी रंसर। 16 नंबरटा देखो आप कौन देती लिटिल बर्ड्स आर स्पेशली अट्रैक्टिव फॉर देयर टिनी विंग्स एंड डैश। तो आंसर ट्विटर। 17 नंबर देखो द पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इज ए प्रेयर टू गॉड। ए रहा आंसर। 18 नंबर देखो गॉड हाज गिवेन अस आइज। तो ये आप आंसर टू सी द ब्यूटी ऑफ हिज क्रिएशन। ए रहा आंसर है। 19 नंबरटा देखो द पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इज ए डैश। तो 19 आंसर हिम। बी रहा आंसर। हिम मीन्स आपंकर 20 नंबर देखो 20 आंसर रहा ए सॉन्ग ऑफ प्रेज। एन ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड इज कॉल्ड। 21 आंसर आपंकर मिडोज। द पोएट ऑफ द पोएम ऑल द थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इज। तो 22 आप आंसर सीएफ अलेक्जेंडर। 23 नंबर देखो ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स। हियर ओपन्स मीन्स। तो 23 आप आंसर ब्लूम। 24 नंबर क्वेश्चन देखो बाय व्हाट रीजन डज माउंटेन टॉप लुक्स पर्पल। तो आंसर रेज ऑफ द सेटिंग सन। 25 नंबर देखो व्हाट इज रनिंग बाय द माउंटेन। आंसर रिवर। नेक्स्ट देखो 26 नंबर आप देखो हाउ डू वी एंजॉय गॉड्स क्रिएशन थ्रो 5 सेंसेस। 27 नंबर देखो द लिटिल बर्ड्स लुक अट्रैक्टिव फॉर देयर। तो 27 आंसर टिनी विंग्स। 28 नंबर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज द पोएट ऑफ ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल मेंशन डिस्क्राइब टू गॉड। तो 28 आंसर आपंकर ऑलमाइटी।
29 ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ସମର ସନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପୋଏଟ୍ ବିକଜ୍। ତ 29 ରହିବ ହି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି। 30 ନମ୍ବର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପୋଏଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ବିକଜ୍। ତ 30ର ଆନ୍ସର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଗଡ୍ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। 31 ଇନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ ଦ ୱାର୍ଡ ଦେୟାର ରେଫର୍ସ ଟୁ। 31ର ଆନ୍ସର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। 32 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପୋଏଟ୍ ଗଡ୍ ଅଲମାଇଟି ଇଜ୍ ଭେରି ଗ୍ରେଟ୍ ଆଜ୍ ହି ହାଜ୍ ମେଡ୍। ତ 32ର ଆନ୍ସର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସି ରହିବ ଆନ୍ସର ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେଲ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍ର କ'ଣ MCQ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରାଇଟ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆନ୍ସର ରହିବ ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ କରେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିଗଲା ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ଏ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କିଂ ପିଜେଣ୍ଟ। ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍ ଆଟ୍ ହାର୍ଟ ଫର୍ ଦ ହେଲଷ୍ଟମ୍। ଲେଞ୍ଚୋ ରୋଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଫର୍ ମନିଟାରୀ ହେଲ୍ପ। ତ ଏ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଠିକ୍ ହେଲା। ବୁଝିଲେ ତ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା When Lecho counted the money inside the letter from God, he felt। तो से कौन भाविला। तो 2 नंबर आंसर है आपको ऑल ऑफ द एबव माने टेरिबली एंग्री हो गला दैट गॉड कैंट हैव मेड ए मिस्टेक। भगवान के मिस्टेक कर नथिए। सी रहो दैट गॉड कुड नॉट हैव डिनाइड हिम व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट। तो गॉड केबे भी तार रिक्वेस्ट को अवहेला कर नथिए से आसे भाविला। नेक्स्ट होची लेंचो द हीरो ऑफ ए लेटर टू गॉड इज ए डैश। तो लेंचो कौन थिला ना फार्मर कृषक थिला से। लेंचो बिगन टू राइट द फास्ट लेटर टू गॉड ऑन ए संडे। केतବେଳେ से लिखिथिला ना मॉर्निंग डे सकाळे लिखिथिला। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन इन द एबव लाइन इज लेंचोस। तो किए थिला से वुमेन जनक। तो आंसर होची वाइफ। लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड फॉर मॉनिटरी हेल्प ऑफ 100 pesos इन ऑर्डर टू। तो यहाँ देखो आप आंसर रहा सो हिज फील्ड एगेन एंड लिव अंटिल द न्यू क्रॉप कम्स। 7 नंबर देखो इन हिज सेकेंड लेटर लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम डैश पेसोज। तो सेकेंड लेटर रे से केते लिखिथिला ना होची आप 30। नेक्स्ट देखो 8 नंबर व्हेन बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल लेंचो वेंट आउट टू। तो 8 नंबर आप आंसर कर ना फील द प्लीजर ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी। व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी ही फेल्ट एंग्री थिंकिंग दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टोलन सम मनी है सी रहा आंसर। 10 नंबर देखो लेंचो इन हिज सेकेंड लेटर रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड मनी थ्रू द मेल सिंस। तो 10 नंबर आंसर कौन रहा ना द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर क्वाइट डिसऑनेस्ट। 11 नंबर देखो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन द एक्सप्रेशन मीन्स। तो यार आंसर हो लेंचो टॉयल्ड लाइक एन ऑक्स इन द फील्ड्स। लेंचो गोटे बलद परी तार कृषि क्षेत्र में काम करता यहाँ हूँ तार मीनिंग। 12 नंबर देखिए इन हिज फास्ट लेटर लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम डैश पेसोज। तो प्रथम लेटर से केते पैसा पठाइबा लिखिथिला आपन को पेसोज। तो 12 नंबर आंसर रहिबो 100। अकॉर्डिंग टू लेंचो गॉड्स आई सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस। तो 13 नंबर आंसर रहिबो आपनकर कॉन्साइंस। पेसो इज ए करेंसी ऑफ माने डैश। तो 14 आंसर रहिबो आपनकर लैटिन अमेरिकन। 15 नंबर क्वेश्चन देखो स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल लाइक रेन आर कॉल्ड कौन। तो यहाँ रही 15 नंबर आप आंसर हेलस्टोन। लेंचोस फैमिली हैड ए सिंगल होप व्हिच वाज हेल्प ऑफ। तो 17 आंसर जो 16 आंसर डी गॉड। 17 देखो आंसर आप कौन द हेलस्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर एन आवर। 18 देखो आई होप इट पासेस क्विकली दिस शोज लेंचोस
ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣ 18ର ଆନ୍ସର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାଡନେସ୍। 19 ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ହାର୍ଟ ନେଭର ସିନ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାରିୟର ସଚ୍ ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍। ତ 19ର ଆନ୍ସର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍। ଲେଞ୍ଚୋ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ହିଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍। ତ 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର ଲେଞ୍ଚୋ ଆଫିସ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଟୁ ଦ ଏନଭଲପ ଡ୍ୟାସ୍। ତ 21ର ଆନ୍ସର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ୱିଥ୍ ଏ ବ୍ଲୋ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫିଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଞ୍ଚୋ ଲୁକ୍ ଦ ସ୍କାଏ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ହୋପ୍ ଅଫ୍। ତ 22ର ଆନ୍ସର ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଏ ସୋୟର ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷାର। 23 ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର ଦ ଲେଟର ଇନ୍ ଅର୍ଡର। ତ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ତାକୁ କାହିଁକି ଜବାବ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନଟ୍ ଟୁ ସେକ୍ ଦ ଫେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟର ଅଫ୍ ଦ ଲେଟର। 24 ଦେଖନ୍ତୁ ହୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଓଭର ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟର ଟୁ ଲେଞ୍ଚୋ। ତ 24ର ଆନ୍ସର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବି ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍। 25 ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଲେଟର ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍ ୱାଜ୍ ଡେଲିଭର୍ଡ ଟୁ ଲେଞ୍ଚୋ ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ। ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ୱାଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଫେଲୋ। 26ର ଆନ୍ସର ରହିବ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆମିଏବଲ୍। 27 ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ଲେଗ ଅଫ୍ ଲୋକଷ୍ଟ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦିସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଲୋକଷ୍ଟ ମିନ୍। ତ ଲୋକଷ୍ଟର ମିନିଂ ଆପଣ ରହୁଛି ଇନସେକ୍ଟସ୍ ୱିଚ୍ ଫ୍ଲାଏ ଇନ୍ ବିଗ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କ୍ରପ୍ସ। 28 ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଞ୍ଚୋ ହାଡ୍ ଦ ପ୍ଲିଜର ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ଦ। ତ 28ର ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିବ ନା ଡ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବଡି। ତ 28ର ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ରେନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 29 when ଲେଞ୍ଚୋ told his wife about the rain she was preparing। 29ର ଆନ୍ସର ରହିବ ସପର। 30 ଦେଖନ୍ତୁ when ଲେଞ୍ଚୋ counted the money he became angry and has all doubts on। ତ 30ର ଆନ୍ସର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ତ 31ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ରହିବ ହେଉଛି ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଲେଞ୍ଚୋ। ନେକ୍ସଟ 32 ଦେଖିବା ଦ ନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସରଫୁଲ୍ ୱାନ୍ ବିକଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ଥଟ୍ ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ। 33 ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଞ୍ଚୋ thought that the post office employees were a bunch of crooks। here crooks means। ତ 33ର ଆନ୍ସର ରହିବ dishonest। 34 ଗ୍ରିଗୋରିଓ ଲୋପେଜ ଫୁଏଣ୍ଟେସ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ 34ର ଆନ୍ସର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମେକ୍ସିକାନ୍ ନୋବେଲିଷ୍ଟ ପୋଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। 35ର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଗେଟିଂ ବ୍ୟାଡ୍ ନାଉ। ତ 35ର ଆନ୍ସର ରହିବ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ। ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ତ ଥିଲା ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ହିଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ ଅପୋଜିଟ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ। ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ ନା ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍। 37 ଏ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରପିକାଲ ଷ୍ଟର୍ମ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡସ୍ ମୁଭ୍ ଇନ୍ ଏ ସର୍କଲ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 37 ସାଇକ୍ଲୋନ୍। ଏ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରପିକାଲ ଷ୍ଟର୍ମ ୱିଥ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ତ 38ଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇଫୁନ୍। 39 ଦେଖିବା ଏ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟର୍ମ ହ୍ୱିଚ୍ ସେଣ୍ଟର ଇଜ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଇନ୍ ଦ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫନେଲ୍। ତ 39 ରହିବ ଟର୍ନାଡୋ। 40 ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେଟର୍ସ ଇଜ୍ ବେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଡିଂ ମେସେଜ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ। ତ ଆପଣଙ୍କ 40ର ଆନ୍ସର ରହିବ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ। ତ ଏଠି ଆପଣ ସେଣ୍ଡିଂ ଲେଟର୍ସ ଆପଣ କିଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ଦେଇନି ଏଇଟା ଆପଣ ବୁକ୍ରୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ରାଇଟିଂ ଲେଟର୍ସଟା ବୋଧେ ରହିଥିବ କି ତା ତଳେ ଗୋଟେ ରହିଥିବ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୱାର୍ଡ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଆନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ ବି ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା।
नेक्स्ट देखिए आपंकर आट द हाई स्कूल कौन सब एमसीक्यू हो पार देखिए। फास्ट क्वेश्चन देखो तो गांधी वाज नॉट रिगार्डेड एट द डैश एट द हाई स्कूल तार आंसर रहिबो ए फुल। गांधी ऑलवेज एंजॉयड द डैश ऑफ टीचर्स तो 2 नंबर आंसर रहिबो आपनकर अफेक्शन। गांधी ओन प्राइजेस आफ्टर ही पास्ड आउट ऑफ द डैश स्टैंडर्ड तो यार आंसर रहिबो आपनकर सेकेंड। डोरा बी एडुलजिमी वाज पॉपुलर अमंग द सो 4 नंबर आपका आंसर रहिबो बॉयज। मिस्टर गिमी मेड डैश एंड डैश कंपलसरी फॉर द बॉयज ऑफ अपर स्टैंडर्ड तो 5 नंबर आंसर रहिबो आपनकर 5 नंबर आंसर कौन रहिबो जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट। 6 नंबर गांधी हैड द फॉल्स नोशन दैट डैश हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन 6 नंबर रहिबो हैंड राइटिंग। Compulsory exercise came directly in the way of this service. What does the underlined expression mean? 7 नंबर आंसर है आपका service towards his father. Where did Gandhi see the beautiful handwriting of lawyers and young men? 8 नंबर आपका आंसर है साउथ अफ्रीका। Bad handwriting should be regarded as dash a sign of education तो 9 नंबर आपका आंसर रहिबो इम्परफेक्ट। वुड नॉट यू लर्न द लैंग्वेज ऑफ योर ओन रिलीजन व्हाट रिलीजन डज इट मीन हियर तो 10 नंबर आपका आंसर रहिबो वैष्णव। अकॉर्डिंग टू गांधी चिल्ड्रेन शुड फास्ट बी टॉट द आर्ट ऑफ डैश बिफोर लर्निंग टू राइट तो 11 नंबर आंसर रहिबो आपनकर ड्राइंग। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर which subject proved to be a harder task for गांधी तो 12 आंसर है आपनकर संस्कृत। गांधी वेरी जेलसी गार्डेड हिज तो 13 नंबर आंसर रहिबो कैरेक्टर। गांधी फाइनली सक्सीडेड इन गेटिंग द फाइन 14 आंसर है आपनकर रिमिटेड। There was a sort of dash going on between Sanskrit and Persian teacher तो 15 आंसर है आपनकर राइवलरी। When Gandhi entered the 6th standard he became dash तो 16 नंबर आप आंसर रहिबो disheartened। There was nothing to memorize in dash तो 17 आंसर है आपनकर ज्योमेट्री। Gandhi retained his false notion about handwriting till he went to तो 18 आंसर है इंग्लैंड। Who was Gandhi's headmaster तो 19 आंसर है दोराबजी एदुलजी गिमी। नेक्स्ट 20 नंबर देखो व्हाट डिड गांधी थिंक फॉर ऑब्टेनिंग स्कॉलरशिप्स तो आंसर है गुड लक। गांधी वाज एग्जेम्प्टेड डैश फाइन्स तो 21 आंसर है आपनकर फ्रॉम। 22 देखो द सोल इज नॉट मोर्टाल ए सिंगल वर्ड फॉर अंडरलाइन वर्ड विल बी तो 22 आंसर है इमोर्टाल तो यहाँ हूँ आप नॉट मोर्टाल रही कार द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम तो 23 आंसर है आपनकर हार्ड डाइड। माई मदर इज एन डैश लेडी तो 24 आंसर है आपनकर अफेक्शनेट है। 25 नंबर देखो मिस्टर गिमी वाज ए डिसिप्लिनारियन ए मैन ऑफ मेथड एंड ए गुड टीचर द अंडरलाइन वर्ड मीन्स तो 25 आप आंसर रहिबो ए पर्सन हु मेक्स अदर्स ओबे हिज ऑर्डर डी रहिबो आंसर है। तो देखो ये आपनकर ए विषय एमसीक्यू थिला। नेक्स्ट विषय बर्तमान जीवा। नेक्स्ट देखो यहाँ आप रहिबो द सॉलिटरी रिपर आपन पोएम रो क्वेश्चन है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज रिगार्डेड एज द पोएट ऑफ द नेचर रहिबो आंसर।
इन हिज पोएम ही यूजेस डैश व्हिच मीन्स ओभर देयर तो एटार योन योन रहिबा आंसर हैला द हाईलैंड लैश वाज डैश बाय हरसेल्फ तो 3 नंबर आंसर रहिबा रिपिंग एंड सिंगिंग 4 नंबर देखिया 4 नंबर आंसर द हाईलैंड लैश वाज लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स ऑफ द इंग्लैंड नेक्स्ट देखिए आप 5 नंबर देखिए 5 नंबर देखो फाइंड आउट द करेक्ट फ्रेज तो आंसर रहा अलोंग सी कॉर्ड्स एंड बाइंड्स डी रहा आंसर 6 नंबर देखो द हाईलैंड लैश सिंग्स ए मेलांचोली स्ट्रेन द अंडरलाइन वांस मीन्स देखो 6 नंबर आंसर रहा सैड सॉन्ग डैश इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड द वैली नेक्स्ट 8 नंबर देखो द पोएट ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रिपर इज विलियम वर्ड्सवर्थ है बी रहा आंसर डैश वेलकम्स द वेयरी बैंड्स तो 9 नंबर आपका आंसर रहा नाइटिंगेल्स 10 नंबर द वर्ड सैडी हंट इन द पोएम मीन्स तो 10 नंबर आपका आंसर रहा ओएसिस 11 नंबर देखो द पोएट रेफर्स टू द ट्रावेलर्स इन ए डेजर्ट व्हाट इज दैट तो 11 आपका आंसर रहा अरेबियन डेजर्ट हुज वॉइस इज थ्रिलिंग इन स्प्रिंग टाइम तो 12 नंबर आंसर रहा आपंकर द वॉइस ऑफ कुकू 13 नंबर द प्लेनेटिव नंबर्स डेनर्स डैश सो 13 नंबर आपका आंसर रहा सैड म्यूजिक 14 नंबर द प्लेनेटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी तो 14 आंसर है आपंकर फार ऑफ थिंग्स विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स हु आस्क्स दिस तो 15 आंसर है आपंकर द पोएट The poet thinks that theme of the song may be some natural C रहा आंसर sorrow, loss or pain. Next देखो the tool for cutting grass use a single word तो आंसर रहा sickle. Dash is the most remote group of island in northwest Scotland तो यार आंसर रहा आपंकर कौन ना हेब्रिडीज बर्तमान देखो 19 नंबर देखो द पोएट लिसन्स द सॉन्ग इन डैश रीजन माउंटेन ऑफ स्कॉटलैंड हु डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर द हाईलैंड लेस विथ द नाइटिंगेल 21 नंबर देखो द पोएट कैन नॉट अंडरस्टैंड थीम ऑफ द सॉन्ग बिकॉज द सॉन्ग इज ए डायलेक्ट व्हिच ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डज द फ्रेज हम्बल ले मीन तो 22 आपका आंसर रहा ऑर्डिनरी सॉन्ग पिक आउट द वर्ड व्हिच टेल्स दैट द गर्ल इज अलोन तो 23 आपका आंसर रहा सॉलिटरी व्हाट इज द गर्ल डूइंग तो 24 आपका आंसर रहा कटिंग एंड बाइंडिंग द ग्रेन सिंगिंग मेलांचोली सॉन्ग बेंडिंग ओवर द सिकल तो डी रहा ऑल ऑफ द अबव 25 नंबर आप देखो द सॉलिटरी रिपर सॉन्ग रिमाइंड्स द पोएट ऑफ अदर सिंगर हु आर दे नाइटिंगेल एंड कुकू व्हाट इज द टोन ऑफ हर सॉन्ग तो 26 आंसर है आपन सैड 27 नंबर द पोएट लिसन्स मोशनलेस एंड स्टिल बिकॉज तो 27 आंसर रहा ही वाज मेस्मराइज्ड एंड स्पेलबाउंड डी रहा स्पेलबाउंड बाय हर वॉइस है व्हाट इज द सिनोनिम फॉर यंग गर्ल तो आंसर रहा मेडेन द पोएम बिगिन्स विथ द वर्ड 29 रहा बी होल्ड नेक्स्ट देखो 30 नंबर द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न इन तो 30 आपका आंसर रहा कौन ना इंग्लैंड स्टॉप हियर और जेंटली पास हु डज द पोएट से दिस तो 31 आपका आंसर रहा द पैसेंजर्स 32 देखिए जदि
डैश इज द मेजर थीम ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री। तो 32 आपका आंसर रहिबो लव ऑफ नेचर। 33 देखिए व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो 33 आंसर आपंकर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हैज लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। द अपोजिट वर्ड ऑफ मोशनलेस। तो 34 आंसर रहिबो मूवमेंट। 34 आंसर रहिबो आपंकर सी। नेक्स्ट देखो आपंकर द वर्ड इन द पोएम यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो आंसर रहिबो आपंकर बैंड। 36 नंबर आपंकर रही व्हिच लाइन ऑफ द पोएम रेफर्स दैट द गर्ल इज नॉट सिंगिंग फॉर एन ऑडियंस। तो आंसर बी होल्ड सिंगिंग इन द फील्ड। बी रहिबो आंसर है। देखो दुईटा आपंकर ए ऑप्शन लिखाई जाए तो आंसरटा रहा बी सिंगिंग बाय हरसेल्फ बी रहिबो। नेक्स्ट देखिए अरेबियन सैंड्स। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स डेजर्ट। द पोएट सेज आज इफ द मेडन सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग सी रहिबो आंसर। तो यहाँ थिला आपनकर सॉलिटरी रिपर एमसीक्यू सॉलिटरी रिपर। नेक्स्ट विषय आम जा। सो नेक्स्ट चैप्टर आपनकर प्रोज रही फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन देखो द कलेक्टिव नेम फॉर द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया इज नोन आज। तो एक नंबर आप आंसर रही नॉर्थ ईस्ट इंडिया बी। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर हाउ मेनी स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंप्राइज। तो 2 नंबर आप आंसर सो 2 नंबर आप आंसर 8। 3 नंबर देखो द कंटाजियस 7 स्टेट्स आर नोन एज ए लैंड ऑफ। तो 3 नंबर आंसर 7 सिस्टर्स। व्हाट रोल डज सिक्किम प्ले टू 7 सिस्टर्स। तो 4 नंबर आंसर आपनकर ए लिटिल ब्रदर। व्हाट सेपरेट सिक्किम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। तो 5 नंबर आंसर आपनकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। व्हाट आर द मोस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बेस्ड ऑन। तो 6 नंबर आंसर एग्रीकल्चर कृषि। यहाँ आपनकर एग्रीकल्चर। 7 नंबर देखो द पीपुल ऑफ आसाम आर ब्लेस्ड विथ लॉस ग्रीनरी एंड द रिवर ब्रह्मपुत्र डी रहा आंसर। 8 हाउ मेनी बिहुज आर सेलिब्रेटेड इन द आसाम। तो आंसर 3। व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ बिहुज सेलिब्रेटेड इन आसाम। तो यहाँ आप आंसर केते ना आंसर ए रंगोली बिहू कोंगाली एवं भोगाली। 10 नंबर देखिए व्हेन इज द रंगाली बिहू सेलिब्रेटेड। तो 10 नंबर मिड एप्रिल। 11 पीपुल ऑल्सो नेम मैग यहाँ लिखा मैग बिहू आज। तो 11 नंबर आंसर आपनकर भोगाली बिहू। इन व्हिच बिहू फेस्टिवल डू पीपुल लाइट लैम्प्स प्रे टू गॉड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। तो 12 नंबर आंसर आपनकर कोंगाली बिहू। 13 नंबर व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड ड्यूरिंग बिहू डांस। तो 13 नंबर आंसर ऑल ऑफ द एबव किम्बल्स बाम्बू क्लैपर ढोल एंड पेपा। 14 नंबर द यंग पीपुल इन आसाम डांस ड्यूरिंग बिहू विथ। तो 14 आंसर आपनकर ब्रिस्क स्टेप्स एंड हैंड मूवमेंट सी। 15 नंबर देखो आप क्वेश्चन देती व्हिच बिहू फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। तो 15 आंसर आपनकर भोगाली बिहू। 16 नंबर देखो व्वेयर इज अरुणाचल प्रदेश। तो 16 आंसर आपनकर इन द माउंटेन रीजन ऑफ हिमालय ए रहा। 17 नंबर देखो व्हिच इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो 17 आंसर लोसार। 18 नंबर देखो व्हिच फेस्टिवल इज हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ गालो ट्राइब। तो 18 आंसर मोपिन। हु इज मोपिन। तो आपनकर 19 आंसर आपनकर कौन ना ए गॉडेज।
नेक्स्ट देखो 20 नंबर देखो व्हाट डू द पीपुल प्रे फॉर ड्यूरिंग मोपिन। तो 20 आंसर रहा आपंकर फॉर ऑल ऑफ द एबव दैट इज टू ड्राइव अवे एविल स्पिरिट फॉर एक्वायरिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर वेल्थ। नेक्स्ट देखो 21 नंबर देखो पोपी डैंस इज ए परफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ डैश इन अरुणाचल प्रदेश। 21 आंसर रहा मोपिन है बी रहा आंसर। नेक्स्ट देखो 22 नंबर देखो द आइकॉनिक आउटडोर म्यूजिकल फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज। तो 22 आंसर रहा आप सी जीरो फेस्टिवल। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर व्हेन इज द जीरो फेस्टिवल हेल्ड एवरी ईयर। तो 23 आंसर रहा सेप्टेम्बर। व्हिच फेस्टिवल इन मणिपुर एस्टाब्लिश ए फैमिली बॉन्ड। तो 24 आंसर रहा आपंकर निंगोल चकोबा। ड्यूरिंग चेरेबा द पीपुल ऑफ मणिपुर क्लाइम नियरेस्ट हिल टॉप्स बिकॉज दे बिलीव। तो आंसर रहा राइज टू ए हायर प्लेन इन लाइफ। नेक्स्ट देखो तो आपंकर व्हिच फेस्टिवल इन मणिपुर सेलिब्रेटेड ए न्यू ईयर। तो आंसर रहा चेरोबा। नेक्स्ट देखो 27 छपचार रोकोट इज पॉपुलर इन मिजोरम आज द स्प्रिंग फेस्टिवल। 28 नंबर व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड इन द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ मिजोरम ड्रम्स गंग्स एंड सिम्बल्स। ए रहा आंसर। इन व्हिच स्टेट इज द 100 ड्रम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। आंसर है मेघालय। नेक्स्ट देखिए 100 ड्रम फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज द वांगला। 31 देखिए व्हाई इज वांगला सेलिब्रेटेड। तो आंसर होगा टू मार्क द एंड ऑफ हार्ड वर्क टू फॉर गुड हार्वेस्ट। 32 हाउ इज वांगला सेलिब्रेटेड। तो 32 आंसर रहा 32टा देखी दिंतु आंसर ऑल ऑफ द एबव दैट इज बाय ब्लोइंग हॉर्न्स बाय ट्रेडिशनल डांसिंग आ गोटे आपको देता कौन बाय बीटिंग ड्रम्स है। नेक्स्ट देखो व्वेयर इज कराची पूजा ऑब्जर्व। तो 33 आंसर आप त्रिपुरा। इन व्हिच मंथ डज कराची पूजा टेक प्लेस इन अगरताला। तो 34 आंसर आपंकर जुलाई। 35 हाउ मेनी डेटीज आर वर्शिप्ड इन कराची पूजा। तो 35 आंसर आपंकर 14। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स इन नागालैंड मीन्स ऑफ। तो 36 आंसर आपंकर कौन ना प्रिजर्विंग एंड पासिंग डाउन देयर हिस्ट्री देयर रूरल हिस्ट्री लिखाई तो देयर ओरल हिस्ट्री। 37 देखो व्हिच नागा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली इन द विलेजेस आफ्टर द सोइंग सीजन। तो 37 रहा आंसर मोस्ट। बर्तमान देखिए 38 है 38टा देखो नेम द फेस्टिवल ऑफ नागालैंड व्हिच इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट कलरफुल एंड चार्मिंग फेस्टिवल ऑल्सो नेम्ड आफ्टर द स्टेट्स मोस्ट एडमायर्ड बर्ड। तो 38 आंसर रहा आपंकर हॉर्नबिल। 39 देखिए व्वेयर इज सिक्किम सिचुएटेड। तो 39 आंसर इन द ईस्टर्न हिमालय बी रहा आंसर है। तब देखिए 40 नंबर व्हिच फेस्टिवल कमेमोरेट्स द बार्थ ऑफ एनलाइटमेंट एंड डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्ध। 40 तो आंसर रहा आप कौन ना सागर दावा। व्हेन इज लुजंग सेलिब्रेटेड। तो 41 आंसर रहा आपंकर एट द एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन। 42 नंबर द नेम द डांस ऑफ परफॉर्म इन लुजंग। तो 42 आंसर रहा आपंकर छाम डांस। 43 देखो व्हेन इज तिब्बतन न्यू ईयर सेलिब्रेटेड। तो 43 आंसर है लोजार। इन सिक्किम डैश इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो 84 आंसर है तिहार। आउ 45टा देखो बर्तमान द फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ब्रिंग्स आउट द डैश ऑफ द पीपुल। तो आंसर है नेचुरल टैलेंट। 46टा देखो ए ग्रुप ऑफ पीपुल मीटिंग टुगेदर टू वर्शिप इज नोन एज।
तो 46 आंसर रहिबो कॉन्ग्रेगेशन। नेक्स्ट देखिए 47 व्हिच इज नॉट ए फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। तो डी रही आंसर चोप्रा चुरकुट। तो सिक्किम फेस्टिवल कौन ना सागदवा तिहाक एवं लुजंग। सो यह था आपंकर यही चैप्टर एमसी को आलोचना कर सारी सबकि। नेक्स्ट बता नेक्स्ट चैप्टर को जावा नेक्स्ट चैप्टर। सो देखो आप नेक्स्ट आप देखिए एयर पोल्यूशन ए हिडन मिनरल्स किसी एमसीक्यू। सो देखो द मोस्ट ट्राजिक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट अकर्ड एट द आंसर है भोपाल। तापरे 2 नंबर देखो तो ए मैन कैन लिव विदाउट फूड फॉर ए मंथ। आंसर है मंथ। देखो तो द वाटर इनटेक ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट इज डैश पर डे। तो आंसर रही आपंकर 25। 4 नंबर देखो तो इनहेलेशन ऑफ पॉल्यूटेड एयर लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्या द पॉल्यूटेड एयर मेक्स आवर डैश गार्बेज डंप ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो 5 नंबर आंसर रही आपंकर लंग्स। 6 नंबर देखो तो ग्रेटर कोलकाता स्प्यू अबाउट डैश टन्स ऑफ पॉल्यूटेंट इनटू एटमॉस्फेयर। तो 6 नंबर आंसर रही आपंकर कौन ना 1500। 7 नंबर देखिए 7 नंबर देखिए ट्रीज आर किल्ड बाय पॉल्यूशन फ्रॉम। तो आंसर रही पावर प्लांट्स। आवर थ्रोट्स बिकम डैश ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। तो 8 नंबर आंसर रही आपंकर स्क्रैची। 9 नंबर देखिए 9 नंबर देखो डैश हाज अफेक्टेड 4000 लेक्स इन स्वीडेन। तो 9 नंबर आंसर रही आपंकर एसिड रेन। 10 नंबर देखिए द डीपर फिश लिव्स इन द रिवर्स ऑफ। तो 10 नंबर आंसर रही आपंकर सेंट्रल वेल्स। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर देखो द एसिड रेन ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स इन। 11 आंसर रही एथेंस। 12 नंबर देखो देयर आर डैश बेसिक अप्रोचेस टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। तो आंसर रही आपंकर 3 बर्निंग लो सल्फर कोल एंड oil in the factories had dash pollution in many cities। तो 13 नंबर आप आंसर रोची लोयर द कंट्रोल डिवाइसेस इन एमिशन सिस्टम्स आर। तो 14 आंसर रहा एक्सपेंसिव। 15 नंबर देखिए द एसिड रेन डैमेजेस द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ डैश। तो 15 आंसर रहा आपंकर सॉइल। 16टा देखो ऑफन पॉल्यूशन कंट्रोल मीन्स। 16 आंसर रही हायर प्राइसेस। कैटल हैव बीन पॉइजन्ड बाय। तो 17 आंसर देखो द फ्यूम्स फ्रॉम द शेल्टर्स। हाउ मच फूड डज एन एवरेज एडल्ट कंज्यूम ए डे। तो 18 आंसर रही आपंकर 1.5 kg। व्हाट डू इंडस्ट्रीज बर्न टू प्रोड्यूस स्ट्रीम। तो 19 आंसर रही आप कोल कोक फर्नेस ऑयल। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर द मैक्सिमम गैस रिलीज बाय ऑटोमोबाइल्स इनटू द एटमॉस्फेयर इज। आंसर रही कार्बन मोनोक्साइड। बिसाइड अदर केमिकल्स एसिड एंड कंटेन्स। तो 21 आंसर रही आपंकर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजेन। 22 नंबर देखो व्हाट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। तो 22 आंसर रही आपंकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर 23 आंसर आप देखो क्वेश्चन देखो वन डिफिकल्टी इज दैट पॉल्यूटेंट्स मे बी कैरिड अवे बाय द डैश फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो 23 आपको आंसर रही विंड। 24 लार्ज स्ट्रेच ऑफ फॉरेस्ट टर्न्स इनटू लाइफलेस स्केलेटन्स ऑफ ट्रीज ड्यू टू डैश। तो 24 आंसर आपको एसिड रेन। 25 देखिए द ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स ऑफ क्राको आर स्लोली डिस्ट्रॉयड बाय। तो 25 आपको आंसर रही एसिडिक स्मॉग। 26 देखिए टू मीट नॉर्मल पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स ऑटोमोबाइल इंजिन्स हैव बीन डैश। तो 26 आंसर डी डिजाइंड। These days every town is facing the problem of डैश।
तो 27 आंसर रही आपंकर एयर पॉल्यूशन। 28 नंबरटा देखो एयर पॉल्यूशन कजेस रबर टायर्स डैश। तो 28 आप आंसर रही टू क्रैक एंड बिकम पोरस। 29 नंबर देखिए ए पर्सन लिविंग इन कोलकाता whether smoker or non-smoker inhales toxic substances equal to 2 packets of cigarette dash। तो यार 29 आंसर है आपंकर ए डे। 30 नंबर देखिए रिसर्च इज गोइंग ऑन सिकिंग वे टू डैश एयर पॉल्यूशन। तो 30 आंसर है आपंकर कंट्रोल। 31 नंबर देखिए पोटासियम कैल्शियम मैग्नेशियम फॉर्म डैश लेयर ऑफ सॉइल एंड हेल्प ट्रीज टू ग्रो। ट्रीज टू ग्रो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन 31 आंसर है आपंकर 31 आंसर है अपर। नेक्स्ट 32 नंबर देखो 32 नंबर क्वेश्चन देखिए द नंबर ऑफ बसेस ऑन द रोड्स इंक्रीज ड्यू टू द ग्रोइंग ऑफ डैश। तो 32 आंसर है आपन पॉपुलेशन। एयर कंटेन्स डैश परसेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो आंसर है 78। तापर 34 एन एवरेज एडल्ट एक्सचेंज डैश केजी ऑफ एयर ए डे। तो आंसर है 15। 35 डैश एग्जॉस्ट मैक्सिमम कार्बन मोनोक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो आंसर है आपन ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट देखिए 36 नंबरटा देखिए एयर पोल्यूशन हैज डैश इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स। तो आंसर है डैमेजिंग। द इनहेलेशन ऑफ पॉल्यूटेड एयर कैन लीड अस रेस्पिरेटरी। आंसर है आपनकर डिसऑर्डर डिसऑर्डर्स एटा प्लुराल रोची। ए पर्सन हु स्टडी वेदर कंडीशन इज ए डैश। तो आंसर है आपनकर मेट्रोलॉजिस्ट। 39 देखु द पॉल्यूटेड एयर कंटेन्स अनप्लीजेंट गैसेस रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट विथ ए सिंगल वर्ड। तो 39 आप आंसर रही ऑब्नोक्सियस गैस। तो यहाँ आप सिंगल वर्ड देती तार मीनिंग हूँ यहाँ 40 इन स्वीडेन द नंबर ऑफ लेक्स अफेक्टेड बाय एसिड रेन इज। तो आंसर है आपंकर 4000। सो यह आप एयर पोल्यूशन किसी एमसीक्यू रही है इंपोर्टेंट एमसीक्यू। बर्तमान आम नेक्स्ट चैप्टर को जीवा। नेक्स्ट चैप्टर आप रही द विलेज सॉन्ग। द पोएम विलेज सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय। द आंसर है सरोजिनी नायडू। इन व्हिच बुक डिड द विलेज सॉन्ग अपीयर। तो 2 नंबर आंसर है आप द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द पोएम विलेज सॉन्ग इज ए डैश। तो आंसर है आप फोक पोएट्री। 4 नंबर देखो सरोजिनी नायडू वाज पॉपुलरली नोन एज। तो आंसर है आपंकर द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। 5 नंबर देखो इन द पोएम विलेज सॉन्ग द मदर एड्रेसेस हर डॉटर एज डैश। तो 5 नंबर आंसर है हनी चाइल्ड। 6 नंबर देखो द मदर एड्रेसेस द चाइल्ड एज हनी चाइल्ड सिंस। तो 6 नंबर आंसर है आपंकर द चाइल्ड इज स्वीट टू द मदर। 7 नंबर द व्हाट वुड द गर्ल कास्ट टू द ब्लोइंग ब्रिज। तो 7 नंबर आंसर है ऑल हर ज्वेल्स। 8 नंबर देखो व्हाट हैज द मदर फेड द हनी चाइल्ड। तो 8 नंबर आंसर है आपंकर द गोल्डन ग्रेन। 9 नंबर क्वेश्चन देखो मदर हैज केप्ट ज्वेल्स फॉर द हनी चाइल्ड डैश। तो आंसर है यार कौन फॉर हर अफेक्शनेट डॉटर टू वेयर देम ऑन द डे ऑफ हर मैरिज। 10 नंबर देखो डैश इज राइडिंग फॉर टू वेयर द हनी चाइल्ड। तो आप 10 नंबर आंसर रही आपंकर द लभर। डैश वुड बी ग्रीव्ड इफ द गर्ल वेंट टू द फॉरेस्ट। तो 11 आंसर है द लभर। 12 नंबर देखिए द मदर इन द पोएम विलेज सॉन्ग डज नॉट वांट हर स्वीट चाइल्ड टू डैश हर ब्राइडग्रूम। तो 12 नंबर आप आंसर रही ग्रीफ। नेक्स्ट देखो 13 नंबर देखो व्हेयर द गर्ल इन द पोएम विलेज सॉन्ग इज गोइंग टू। तो 13 नंबर आंसर है द फॉरेस्ट। द चंपा बब्स आर ब्लोइंग डैश। तो 14 नंबर आंसर है आपंकर इन द वाइल्ड फॉरेस्ट। 15 नंबर देखो द रिवर इसेल्स इन विलेज सॉन्ग आर हंटेड बाय द डैश। तो 15 आंसर है आपंकर
coil। 16 नंबर देखंतु द फ्लावर दैट ग्लिसन इन द पोएम विलेज सॉन्ग इज डैश। तो 16 ର आंसर रहइबा आपनकर लोटस एंड लिलीज। 57 नंबर द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग डैश। तो 17 आंसर रहइबा आपनकर ऑन द चंपा बब्स। बीओयूजेट का एटा बब पड़ियो हैला। व्हेयर डू द लोटस एंड लिलीज ग्लो। तो 18 आंसर है आपनकर इन द रिबल इस्लेस आइलेस। तब 19 नंबर देखिए द हनी चाइल्ड वांट्स हर मदर टू लिसन टू द वॉइस ऑफ। 19 आंसर है द फेयरी फोक। 20 नंबर देखिए द मदर इन द पोएम विलेज सॉन्ग टेल्स हर चाइल्ड दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डैश। तो 20 आंसर है आपनकर प्लीजर। 21 नंबर द ब्राइडल रोब्स आर डैश इन कलर। तो 21 आंसर है सिल्वर एंड सैफ्रन। इन द पोएम विलेज सॉन्ग मदर टेल्स हर डॉटर द ब्राइडल रोब्स आर डैश। तो 22 आंसर है आपनकर इन द लूम। नेक्स्ट देखिए 23 योर ब्राइडल केक्स आर डैश। तो 23 आंसर है आपनकर ऑन द हार्थ। मदर एक्सप्लेन्स हनी चाइल्ड दैट द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड डैश हैव कैडेंसेस ऑफ सरो। तो 24 आपका आंसर रहिबो क्रैडल सॉन्ग्स। द एक्सप्रेशन द लाफ्टर ऑफ द सन इम्प्लाइज। तो यहाँ आपका कौन रहिबो 25 द प्लीजर ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। 26 नंबर क्वेश्चन देखो द विंड ऑफ डेथ रिफर्स टू। तो यार आंसर रहिबो सरो और लॉस। 27 नंबर द एक्सप्रेशन फॉरेस्ट नोड्स इम्प्लाइज। आंसर रहिबो नॉइज ऑफ द स्ट्रीम्स। 28 नंबर देखंतु फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोड्स व्हेयर। तो 28 आंसर है द ओल्ड पिजर्स ग्रैंडफादर। ओ मदर माइन आई कैंट स्टे द हनी चाइल्ड कैन स्टे सिंस डैश। तो 29 आपका आंसर रहिबो द फेयरी folk आर कॉलिंग हर। 30 नंबर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द मदर टू हर डॉटर इन द पोएम विलेज सॉन्ग इज। तो 30 आपका आंसर रहिबो 4। द डॉक्टर वांट्स टू गो टू डैश। आंसर रहिबो द वाइल्ड फॉरेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय क्रैडल सॉन्ग। तो 32 आंसर रहिबो लुल्लाबी। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर हु आर कॉलिंग द गर्ल टू द फॉरेस्ट इन द पोएम विलेज सॉन्ग। 33 आंसर द फेयरी फोक। द गर्ल व्यूज अबाउट द प्लीजर एंड सरो आज। आंसर रहिबो टू सिमिलर थिंग्स। अकॉर्डिंग टू द हनी चाइल्ड ब्राइडल सॉन्ग्स आर क्रैडल सॉन्ग्स इम्प्लाय कौन इम्प्लाय करे। 35 आंसर रही आपंकर डेलीशियस फूड। 36 देखो अकॉर्डिंग टू द हनी चाइल्ड ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रैडल सॉन्ग्स इम्प्लाय। तो 36 आंसर रहिबो सरो ऑफ लाइफ। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड। तो 37 आपका आंसर रहिबो कौन ना लीजर। 38 देखो द लवर इज राइडिंग फॉर टू डैश टू द चाइल्ड डैश द हनी चाइल्ड। तो 38 आंसर है आपनकर वेट। बर्तमान आप देखो 39 देखो द वॉइस ऑफ द फेयरी फोक साउंड मोर प्लीजिंग यू द हनी चाइल्ड दैन द वॉइस ऑफ डैश। तो 39 आप आंसर होची डी हर इनर सेल्फ। 40 देखो द एक्सप्रेशन सैंडल सेंटेड लीजर मीन्स इम्प्लाइज। तो 40 आंसर है द एंजॉयमेंट ऑफ लीजर आज कूल आज सैंडल सेंट। 41 बर्तमान देखो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर व्हाट द वर्सन ऑफ द डैश। 41 मदर व्हिच प्लेस इज फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय कोयल्स। तो 42 आंसर है रिवर इस्लेस। तो यहाँ आपंकर जी क्वेश्चन थी विलेज सॉन्ग आलोचना कले। बर्तमान आम नेक्स्ट चैप्टर को जावा।
तो बर्तमान देखो द फ्लावर स्कूल कौन एमसीक्यू रही सेगुड़ी आलोचना करिया। द फ्लावर स्कूल इज रिटिन बाय आंसर रही आप रवीन्द्रनाथ टैगोर। द पोएम द फ्लावर स्कूल डिस्क्राइब अबाउट द फ्लावर चिल्ड्रेन। 3 नंबर देखु डैश रंबल इन द स्काई आंसर द स्टॉर्म क्लाउड्स। डैश कम्स मार्चिंग ओवर द हेथ तो 4 नंबर आंसर रही द मॉइस्ट ईस्ट विंड। 5 नंबर द मॉइस्ट ईस्ट विंड कम्स डैश ओवर द हेथ तो 5 नंबर आंसर रही मार्चिंग। 6 नंबर द फ्लावर्स डैंस अपन डैश तो 6 नंबर आंसर रही बी द ग्रास। 7 नंबर द फ्लावर्स डैंस अपन द ग्रास तो 7 नंबर आंसर रही हैप्पीली। इन द पोएम द फ्लावर स्कूल डैश सीजन इज डिस्क्राइब्ड रेनी। व्हेयर आर द फ्लावर्स ऑल द ईयर अराउंड तो 9 नंबर आंसर रही आपको एट देयर स्कूल। द फ्लावर्स आर कंपेयर्ड टू डैश तो 10 नंबर देखो आंसर रही लिटिल चिल्ड्रेन। 11 नंबर देख द फ्लावर्स गो टू स्कूल डैश तो 11 नंबर आंसर रही हूँ अंडरग्राउंड। 12 नंबर देख द फ्लावर स्टूडेंट डू देयर लेसन्स डैश तो 12 नंबर आंसर विथ डोर्स शट। 13 नंबर देख देयर मास्टर मेक्स देम स्टैंड इन ए कॉर्नर व्हेन तो 13 नंबर आंसर रही आपंकर दे कम आउट टू प्ले। नेक्स्ट देख 14 नंबर दे हैव देयर हॉलीडेज डैश तो 14 आप आंसर रही कौन ना व्हेन द रेन कम्स। डैश इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। 15 नंबर आपंकर आंसर रही द पोएट। डैश इज द लिसनर ऑफ द पोएम तो 16 नंबर आप आंसर रोची द पोएट्स मदर। 17 नंबर देख 17 नंबर देती ब्रांचेस डैश टुगेदर इन द फॉरेस्ट तो 17 आंसर है क्लास। द लीव्स डैश इन द वाइल्ड विंड तो 18 आप आंसर रही रस्टल। द थंडर क्लाउड्स डैश देयर जिएंट हैंड्स तो 19 आप आंसर रही क्लैप। बर्तमान देखिए 20 नंबर द फ्लावर चिल्ड्रेन एंजॉय देयर हॉलीडेज बाय कमिंग आउट इन द रेन ड्रेस्ड डैश तो 20 आंसर रही पिंक इन पिंक येलो एंड व्हाइट। द होम ऑफ द फ्लावर चिल्ड्रेन इज डैश तो 21 आंसर रही इन द ग्राउंड। 22 नंबर देखिए द फ्लावर चिल्ड्रेन आर इगर टू गो टू द स्काई डैश तो 22 आंसर रही आपंकर आज देयर मदर कॉल देम। 23 नंबर देखो द फ्लावर चिल्ड्रेन आर इन ए हरी डैश तो 23 आंसर रही आपंकर आज देयर मदर इन द स्काई कॉल्स देम आज देयर स्कूल क्लोजेस आज देयर हॉलीडेज कम्स ऑल ऑफ द अबव रहीगला। 24 नंबर टी देखो इन द फ्लावर स्कूल द स्पीकर लॉन्ग्स फॉर डैश तो 24 आप आंसर रही इज मदर। द स्टॉर्म क्लाउड्स रंबल इन द स्काई इन द मंथ ऑफ डैश आंसर रही आपंकर हूँ जून। द मास्टर मेक्स देम स्टैंड इन ए कॉर्नर द अंडरलाइन वर्ड रेफर्स टू देयर मास्टरटा कौन हम ना देयर टीचर मैंने तार मीनिंगटा या रही। 27 नंबर देखो द फ्लावर चिल्ड्रेन्स मदर इज वेरी डैश स्ट्रिक्ट। द फ्लावर चिल्ड्रेन्स होम इज इन द स्काई व्हेयर डैश आर तो 28 आप आंसर रही द स्टार्स आर। एटी बोधे किसी गोटे छाड़ी बोधे मत लगुच यहाँ लक्ष्य करेंगे है। नेक्स्ट देखिए 29 द फ्लावर चिल्ड्रेन्स होम इज इन द स्काई व्हेयर द स्टार्स आर द अंडरलाइन वर्ड रेफर्स टू तो 29 आप आंसर देती द फ्लोयर चिल्ड्रेन्स मदर्स तो ये आप स्टार मीनिंग यहाँ रोचे है। तो 28 और 29 आप सेम क्वेश्चन रही तो ये आप बोधे द स्टार्स ही आप आंसर रोचे है। 30 नंबरटा देखी दिंतु द स्पीकर इज शेयरिंग हिज थॉट्स विथ हिज तो आप आंसर रहा मदर। रवीन्द्रनाथ टैगोर इज ए पोएट ऑफ डैश तो आंसर रहा आप नेचर। तो यहाँ आपंकर यही विषय जी आप एमसीक्यू थे आलोचना कले इंपोर्टाट एमसीक्यू। बर्तमान हम नेक्स्ट चैप्टर को जीवा। नेक्स्ट चैप्टर देख तुम फ्रॉम द फॉर्मालिन जार कौन रोचे सब क्वेश्चन
हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम द फॉर्मालिन जार आंसर है डॉक्टर रीता एस मणि हु हैज बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम तो 2 नंबर आंसर है आपका भिकिस ब्रेन 3 नंबर व्हेयर इज भिकिस ब्रेन तो 3 नंबर आंसर है इनसाइड ए फॉर्मालिन जार व्हाई हैज भिकिस ब्रेन केप्ट इनसाइड ए फॉर्मालिन जार तो कहीं रखा जाए ना ओनली टू प्रमोट नॉलेज 5 नंबर देख आपंकर हाउ डू पीपुल स्टेयर एट भिकिस ब्रेन तो 5 नंबर आंसर है एगेन एंड एगेन 6 नंबर देखो आई वाज ए पार्ट ऑफ लिविंग ह्यूमन हु डज आई रिफर टू तो 6 नंबर आप आंसर है भिकिस ब्रेन व्हाट वाज द चार्जिंग ऑफ भिकिस ब्रेन तो आंसर है टू बी एंडेड अप इन ए जार 8 नंबर व्हाट वर भिकिस डोमेन तो 8 नंबर आप आंसर है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर 9 नंबर देख व्हाट वाज भिकिस मोटो इन लाइफ तो 9 नंबर आंसर है नो पेन एंड नो गेन नेक्स्ट देख 10 नंबर देख हु डिड भिकी लव मोस्ट तो 10 नंबर आंसर है आपंकर हिज पेरेंट्स 11 नंबरटा देख हु डिड भिकी एडोर तो 11 नंबर आप आंसर है हिज ग्रैंड मदर 12 नंबर देख हाउ वाज भिकिस ग्रैंड मदर तो 12 नंबर आप आंसर है सी एन ओल्ड वुमेन विथ रिंकल्स ऑन फेस 13 नंबरटा देख बर्तमान भिकी वाज गोइंग टू डैश तो 13 नंबर आप आंसर है हिज फ्रेंड्स हाउस व्हाट हैपेंड टू हिम ऑन द वे टू हिज फ्रेंड तो 14 आप आंसर है मेट एन एक्सीडेंट हाउ इज द एक्सीडेंट एक्सप्लेन्ड इन द पोएम तो 15 आंसर है गोरी एंड इनह्यूमन आउ 16 नंबर देख व्हाट हैपेंड टू भिकी इन द एक्सीडेंट 16 नंबर आंसर है ही लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर भिकिस डेथ हिज फैमिली 17 नंबर आंसर आप ना क्रॉस्ड विथ पेन 18 नंबरटा देख व्हाट इज द मेसेज ऑफ द पोएट इन द पोएम फ्रॉम द फॉर्मालिन जार तो 18 आप आंसर हो टू ड्राइव सेफ 19 नंबरटा देख डिड भिकी लीव हिज हैव हिज हेलमेट ऑन हिज हेड तो 19 आप आंसर है नो 20 नंबर देख व्हेन डिड भिकी मीट द एक्सीडेंट तो 20 नंबर आंसर हो आपंकर ऑन ए मॉनसून डे 21 नंबर देख व्हाट डज फॉर्मालिन कंसिस्ट ऑफ तो आप 21 आंसर है ए सिंपल केमिकल कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन येट एंडेड अप इन दिस जार टू माई चार्जिंग व्हाट डज द अंडरलाइन वर्ड मीन तो 22 आप आंसर हो ऑल ऑफ द एबव दैट इज डिसअपॉइंटमेंट annoyance a feeling of unhappiness 23 नंबर देखिए ऑन ए वेट मॉनसून डे फॉर ए टैक्स मंडे तो आपंकर 23 जो अंडरलाइन वर्ड मीन्स कौन देना 23 आप आंसर है ऑर्डिनरी व्हाट कैन बी बेन अकॉर्डिंग टू द पोएट तो 24 आंसर है रिस्की ड्राइविंग 25 हु डिड भिकी स्टील ए ग्लांस एट इन हिज कॉलेज तो 25 आप आंसर हो लोरिने तापर देखो 26 नंबर व्हाई डू पीपुल स्टेयर एट द ब्रेन तो 26 आंसर है टू गेन नॉलेज 27 नंबर फ्रॉम हुम वाज भिकिस लव एक्सेसिव तो 27 आंसर है हिज पेरेंट्स 28 देखो हु हाउ वाज द मॉनसून डे डिस्क्राइब्ड इन द पोएम तो 28 आंसर है वेट 29 देखो which phrase in the poem suggested that you have to work hard if you want to get success तो 29 आप आंसर है नो पेन नो गेन 30 नंबर हाउ मेनी इयर्स एगो वाज द ब्रेन पार्ट ऑफ ए लिविंग बीइंग तो 30 आंसर है 2 इयर्स सो ये थे आप फॉर्म द फॉर्मालिन जार किसी एमसीक्यू बर्तमान में नेक्स्ट चैप्टर को जीवा नेक्स्ट देखो आपंकर द एसे स्कूल्स गुड बाय इज ए सेट ऑफ डैश तो 1 नंबर आंसर है आप मेसेज सक्सेस इन लाइफ लार्ज डिपेंड ऑन डैश तो 2 नंबर आप आंसर है कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द राइटर एली पर्सी वन इज नोन बाय तो 3 नंबर का आंसर है एडवाइस
सक्सेस इन लाइफ कम्स टू दोज हु, तो 4 नंबर आंसर वर्क हार्ड एंड कंटिन्यू लर्निंग। एली पसी सेज दैट डैश इज ए प्राइसलेस पोसेसन। तो 5 नंबर आंसर होची आपनकर कैरेक्टर। बर्तमान देखिया 6 नंबर डैश इज द डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी। आंसर है ड्रिंकिंग। 7 नंबर देखंतु व्हाट शुड वी बी इन ऑल थिंग्स। तो 7 नंबर आंसर है डी ट्रूथफुल। 8 नंबर देखो स्मोकिंग इन योर डैश द ब्रेन। तो 8 नंबर आप आंसर रहिबो होची क्लाउड्स। वी शुड हैव डैश टू आवर ड्यूटीज। तो 9 नंबर आंसर रहिबो लॉयलिटी। 10 नंबर देखंतु अवॉइड एनीथिंग दैट विल सैप योर हेल्थ। हियर द अंडरलाइन वर्ड मीन्स एटा 10 नंबर रही। 10 नंबर आंसर रहिबो ग्रेजुअली वीकेंड। 11 नंबर देखो लॉर्ड यूस्टेस पर्सी सजेस्टेड द स्कूल लीडर्स टू मेक प्रोविजन फॉर होची हार्ड टाइम्स। व्हाट डज द एली पर्सी एडवाइज टू अवॉइड ड्यूरिंग द लीजर आवर्स। तो 12 नंबर आंसर रहिबो मियर इडलिंग। 13 नंबर देखिए लॉर्ड यूस्टेस पर्सी एडवाइज द स्कूल लीडर्स टू चूज ए ट्रेड और प्रोफेशन दैट। 13 नंबर आंसर है ऑल ऑफ देव दैट इज लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इज टू फेयर लाइकिंग हैज इन इट इज द प्रॉमिस ऑफ ए हैप्पी फ्यूचर। नेक्स्ट देखो 14 नंबर द राइटर टेल्स द स्टूडेंट्स टू हैव करेज टू डैश फॉर व्हाट इज गुड। तो 14 आप आंसर होची स्टैंड अप। 15 देखो वन कैन हैव अचीव रियल सक्सेस इन लाइफ बाय। तो 15 आप आंसर रहिबो having a sound mind in sound body, good character, courteous manners, loyalty to the duties one's nation, and it high ideals. 16 नंबर देखो लॉर्ड पर्सी एडवाइजेड टू टेम्परेट इन। तो 16 नंबर आंसर होची ऑल थिंग्स। नेक्स्ट 17 नंबरटा देखो अनटार्निश्ड कैरेक्टर इज ए प्राइसलेस पोसेसन। हियर द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। तो 17 आंसर है विदाउट एनी ब्लैक स्पॉट। 18 नंबर देखो अकॉर्डिंग टू पर्सी लीजर आवर्स शुड बी यूज्ड वाइजली बाय। तो 18 आंसर रहिबो रीडिंग गुड बुक्स, स्पेंडिंग टाइम विथ इंटरेस्टिंग हॉबीज, गुड कंपनीज एंड एसोसिएशन। डी रहिबो आंसर है डी। 19 नंबर देखो द हैबिट ऑफ बेटिंग मनी इज। 19 आंसर रहिबो गैम्बलिंग। We should be dash to all who are weak and suffering। 20 आंसर रहिबो काइंड एंड हेल्पफुल। स्मोकिंग इन youth dash the body। ता 21 आंसर रहिबो starts the body। To a large extent you will be known by the company you keep। the underline expression means mainly true। 23 नंबर देखो 23 नंबर कौन देछि above all remember that your character is a priceless possession। the underline word used to। तो 23 आंसर रहिबो आपनकर प्रीपोजिशन। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मीन्स। 24 आंसर रहिबो above all ए स्टूडेंट शुड चूज ए ट्रेड और प्रोफेशन डैश। तो 25 आंसर रहिबो आपनकर विथ ग्रेटेस्ट केयर। लॉर्ड पर्सी वांट्स एवरी स्टूडेंट टू बी ए डैश टू हिज फैमिली एंड गुड सिटीजन टू हिज कंट्री। तो आंसर रहिबो क्रेडिट। स्मोकिंग इन योर youth स्टॉर्ट्स द बॉडी। हियर द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। तो स्टॉर्ट्स अर्थ कौन हम ना 27 टू प्रिवेंट ग्लोइंग प्रॉपरली। एली पर्सी वाज ए फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन। 28 आंसर है ब्रिटेन। ड्रिंक इज द डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड डैश। तो 29 आंसर है एफिशिएंसी। 30 नंबरटा देखंतु लॉर्ड पर्सी डिजायर्स टू सेंड इज बेस्ट विशेस टू द स्कूल लीडर्स फॉर देयर फ्यूचर डैश। तो 30 आंसर वेलफेयर। सो देखो यहाँ था आप प्रोज आ पोएट्री जी एमसीक्यू थिला आपन आलोचना कले बर्तमान है सब एमसीक्यू डिटेली देखिले वीडियोटी को प्रथम पॉज कर देखिए माने आंसरटा चिंता कर क्वेश्चन आंसर को देखिए है तो ये आम आलोचना करदे प्रोज पोएट्री बाकी आम जी आ गोटे वीडियो आलोचना करिया। सो वीडियो को शेष पर्यटन देखापी अनुरोध। समस्त को परीक्षा बेस्ट ऑफ लक।
ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।